आज उटी और कुन्नूर साइट सीन करब। प्रथमेই चले एसेছি उटी लेक। एखाने एंट्री फी 15 टाका करे। तोमरा एखाने गवर्नमेंट प्राइवेट अनेक बास पेये जाबे जेगुलो सकाल 9:30 থেকে সন্ধ্যে 6:30 পর্যন্ত साइट सीन कराয়। मात्र 300 টাকা चार्ज। तो आमी ओरकम बासेই करছি साइट सीन। तो तोमरा होटेले बोले राखलेই बास चले आसबे, होटेले तोमाके पिक करे निये जाबे। तो एखाने बोटिंग करছি। बोटिंगের জন্য 3 রকম বোট আছে। একটা হচ্ছে প্যাডেল বোট, একটা স্পিড বোট আর একটা হচ্ছে রোয়িং বোট। আমি রোয়িং বোট নিয়েছি যেটা 650 টাকা পড়েছে। এটা হচ্ছে কেটি ভ্যালি ভিউ পয়েন্ট। এটা হচ্ছে বিপিন রাওয়াতের প্লেন যেখানে ক্র্যাশ হয়ে গেছিল সেই জায়গাটা। पेन मसल्स पेन बैक पेन के लिए अच्छा है। 3 टाइप्स ऑफ ऑयल की प्रोसेस। टैंक का कैपेसिटी 300 लीटर, 150 लीटर पानी 150 केजी पानी ढक्कन क्लोज कर लेना, बाद में नीचे पानी अच्छा से बॉयल होकर स्टीम आएगा। स्टीम गर्म हो जाएगा ना, यहाँ ठंडी करेगा। ठंडी किया तो ठंडे से इसमें के बाहर आ जाएगा पानी। এটা এসেছে সিঙ্গারা টি গার্ডেন। এখানে অনেক ধরনের চা বিক্রি হচ্ছে, তবে সবই ফ্লেভার্ড। তোমরা নিতে পারো, খুবই সস্তা। আমি নিইনি। এখানে ইউক্যালিপটাস অয়েল, চকলেট এগুলোও পাওয়া যাচ্ছে। দেখো এখানে কেমন মেঘ চলে এসেছে, জায়গাটা বেশ ভালো লাগছে। প্রচুর ভিড়। এখন লাঞ্চ টাইম। একটা রেস্টুরেন্টে এসেছি। এখানে হাক্কা নুডলস নিয়েছি, চিকেন আর ফ্রাইড রাইসও অর্ডার করেছি। এই যে কড়াই চিকেন আর ফ্রাইড রাইস, শুধু নুডলসটা ভালো খেতে, বাকি সব বাজে। হচ্ছে ড্রুক ফোর্ট ভিউ পয়েন্ট। এটা হচ্ছে ল্যাম্পস রক ভিউ পয়েন্ট। এটা হচ্ছে ক্যাথেরিন ওয়াটারফলস।
এটা ডলফিন নোজ সুইসাইড পয়েন্ট। এখানে এন্ট্রি ফি ছিল, কত করে মনে নেই, ভুলে গেছি। এটা হচ্ছে দোদাবেত্তা পিক। এখানে এই সব অ্যাক্টিভিটিস আছে। পাহাড়টাকে চারিদিকে এই সব করে ঘিঞ্জি করে নষ্ট করে দিচ্ছে। এটা হচ্ছে টি পার্ক আর চকলেট ফ্যাক্টরি। এখানে কিভাবে চকলেট তৈরি হয়, কিভাবে চা তৈরি হয়, এগুলো দেখাচ্ছে। তার জন্য 10 টাকা করে এন্ট্রি ফি। এটা চকলেট ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। এখানে যাই চকলেট কেনো তোমাকে মিনিমাম 100 গ্রামস কিনতেই হবে। এখানে একদম পচা চকলেট, কেউ কিনবে না। এটা বটানিক্যাল গার্ডেন উটি। এটা সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যে 6:30 পর্যন্ত খোলা থাকে।